إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए सबसे बेहतरीन ज़माना मर ज़माना यार बादे मर ज़माना बादे मर ज़िबा ज़माना से हिबा यार बादे ज़माना हिबा बादे यार बादर ज़िबा ज़माना से ज़माना हिबा यानी सहाबा किराम कलर ज़माना ताबिईनर ज़माना तबे ताबिईन कलर ज़माना इनले खैरुल कुरून बोलो हो खैरुल कुरून तिन्ना ज़माना तिन्ना बेहतर ज़माना तो सहाबा किराम कलर ज़माना खत्म हुए बादे ताबिईन कलर ज़माना शुरू हुई ताबिईन कलर ज़माना मज़े ताबिईन कले दिनर बेशी बेशी खिदमत कल गुज्जी सहाबा किराम कल तो गुज्जी गुज्जी होनो हुआ न हो रे यार बादे ताबिईन कलर ज़माना मज़ियो दिनर बेशी बेशी खिदमत कल खुसूसन ताबिईन कलर ज़माना मदे मदीना मदे फुक़हाए सबा मदीना हो यार हाथ तौफ़ुक़ी मशहूर शिल तो यह उधर गोल्ले अबू बकर बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैहि सुलेमान दुलमर मदे सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैहि तीन नंबर मदे खारिजा बिन ज़ायद रहमतुल्लाह अलैहि चार नंबर मदे कासिम बिन मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि पाँच नंबर मदे सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैहि सलम मरमद अब्दुल्लाह बिन उतबा रहमतुल्लाह अलैहि हल्ला मरमद सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि यहाँ तो फुक़हाए सबा मदीना यार बादो दे ताबीन और ज़माना मज़े आइम्मा यारबा ये वजूद मदशी अल्लाह पाक तबारक व तआला निजर बंदा कलरे अरेकन ऐसा नहीं कुछ है अनोयदी की ऐसा बड़ा बड़ा इमाम इनरे अल्लाह पाक तबारक व तआला ताबीन और ज़माना मदे पैदा गुज्जी हेड उधर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि 80 हिजरी मदे पैदा हुई यार बादे फुक़हाए सबा मदीना इन बादे आइम्मा यारबार दौर शुरू हुई आइम्मा यारबार उतरे किसी कुछ इमाम कल ताबीन कल उतरे और किसु तबे ताबीन उतरे शिन हेड उतरे खास कर यार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि इबा ताबीन उतरे शिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि 80 हिजरी मदे पैदा हुई इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि 95 हिजरी मदे पैदा हुई खास कर ए दिनुआ ताबीन उतरे शुमार करा जा इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैहि 150 हिजरी मदे पैदा हुई इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि 160 हिजरी में पैदा हुई ए दिनुआ इमाम और दासे तबे ताबीन उतरे गना जा ए सारुगा इमाम इंदे इनले एलमर आफ्ताबाद दे महताबक कल अल्लाह रब्बुल इज्जत इतारा तो बेशे हमलई कुरान अदहादिस और इतारा फुरियोरी कुरान अदहादिस तुन लाखों की तादाद मदे मसाइल कल इस तरह इस्तेमाल दे इस्तखराज गुज्जी उम्मत और इतारा पक्का गोरी और फागायरे दास माने गुया के खीर बना दी ताकि आने वाला उम्मत इतारा तुन अमल गुत्ते आसान होन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि जियान तक़लीदा से ही अन सहाबा किराम कलर ज़माना रती शुरू हुई खेने होले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि हिबा पैदा तो 80 हिजरी मदे हुई हिबा ये 115 हिजरी मदे फतवा दिया बोले शुरू गुज्जी 80 हिजरी में पैदा हইলে 115 हिजरी मदे फतवा दिया शुरू करिले 35 বছর उमर लती दिया 120 বছর হয়ে দেখিয়া বলে নিজের উস্তাদের বলে জান নশিন বন্নি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মশহুর উস্তাদ দিলে ইমাম হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 120 বছর হয়ে দিয়া ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির 40 বছর হয়ে দেখিয়া নিজের উস্তাদের বলে জান নশিন ওইহিবা हियालती हिबार मुक़ल्लिदीन कल हिबार मुत्तबीन कलम मदे बोले बारह तशील साहिबे इरशादुस सारी की भाई लिखे दे हजरत तारिक बिन शिहाब बिजली रज़ी अल्लाहु अन इबा बोले 123 हिजरी मदे वफात पाई इबा जदि 123 हिजरी मा जदि वफात फाद दइली इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि जदि 115 हिजरी लती फतवा दिया शुरू गज्जे दइली हेरे साहबा कराम कल
সাহাবা আছে দে টাইম মাদে ইবে লাগাতার 8 বছর পর্যন্ত ফতোয়া দি হেন হইলে হতাগান হইলে গলত নবইয়া ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হদে তাকলিদ সাহাবা کرام কলর জামান আলতি শুরু হই এন হইলে হতায়ান কি নবজে গলত নবজে আরেকান হুদুন আছে দে মুহাদ্দিসিন হুদুন আছে দে ফুকাহা ফুকাহা কলর হামকি মুহাদ্দিসিন কলর হামকি ফুকাহা کرام কল এহাজ গুরি আইম্মাই আরবা ইতারা গুজরি বাদে আল্লাহ পাক তাবারক ওয়া তাআলা ই মুহাদ্দিসিন কলর গুয়া জামাত তুলি দি যারা হাদিস কলর এক কাট্টা গুজি মুহাদ্দিসিন কল দ্বারা যারা আসি তারা সাইদুলিয়ার মিসাল সাইদুলিয়া মানে মেডিকেল স্টোর যারার হাসে বেশি বেশি দাওয়াই কল হরি থাকি মুহাদ্দিসিন কল ইতার হাসে হাদিসের জখিরা আছে কেসুর হাসে 10 লাখ কেসুর হাসে 5 লাখ কেসুর হাসে 4 লাখ কেসুর হাসে 3 লাখ হাদিসের জখিরা কল হরি রই ফুকাহা کرام কল যারা আছে তারা হইলে আতিববার মিসাল মানে ডাক্তারের মিসাল জেন্দিল্লা দাওয়াই হদিহিন সিরিফ ডাক্তারে দিভারে দি হেন্দিল্লা মশলা হদিন সিরিফ ফুকাহা কলে বাতাই পারে দি ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খুদে তিরমিজি মাদে কিতাবুল জানাইজ মাদে লিখি দে আল ফুকাহাউ আ'লামু বিমাআনিল আহাদিস ফুকাহা کرام কল যারা আছে তারা হাদিসের মানিরে বেগুন তুনার হদে বেশি বুঝেনওয়ালা ফুকাহা کرام কল যারা আছে তারা হাদিসের মানিরে বেগুন তুনার বেশি বুঝেনওয়ালা এডে একখান হতা ইয়ানো ইয়াদ রাখা পড়িব দে খুদুর মুহাদ্দিস ইন্দিলা আছে দে জিন মুহাদ্দিস আর দাওতু ফকিহ খুদুর মুহাদ্দিস ইন্দিলা আছে দে জিন সিরিফ মুহাদ্দিস ফকিনো খুদুর ফকিহ ইন্দিলা আছে দে জিন সিরিফ ফকিহ কিন্তু মুহাদ্দিস ন অতা বুঝিনি জিয়া তো এডে জিন সিরিফ মুহাদ্দিস আছে ফকিনো তো হিতার হাসা হাদিস সকল জমা থাকি মগর হাদিসর হন হাদিসর তুন হন মশলাকান নিয়ালা বহিয়ান ফকিহ কলে বেশি বুঝিব সুলাইমান বিন মেহরান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জিবা রিজাল বুখারীর বুতরি yani বুখারী ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হাদিসর সনদর বুতরি হিবা এ বলে একবার ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তুন বলে একখান মশলা হুসার কইছি হালাকি হিবা গো মুহাদ্দিস ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ তো কা মশলা হুসার কইছি ইমাম আবু ইউসুফ মশলা ইয়ান বলে হই সুলাইমান বিন মেহরান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে বেশি hayran হই হিবা এ হদ হযরত মশলা ইয়ান তুই হদ্দু শিক্ষ ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাদ হযরত হদে আই অনতুগো হাদিস শুননি হাদিস হিবা তো মশলা ইয়ান অনরে বাতাই দি ফলানা হাদিস অনতু শুননি হাদিস হিবা তো হই দি হে তু নামাদে বলে সুলাইমান বিন মেহরান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমাদ দি হদে আজ্জ তোমার মা দেবা এক বিস্তার মাদে জমাত দনো হিয়াল হতে হাদিস হিবা মতো ইয়াত আছে কিন্তু তুমি মরে হাদিস হিবার তো মশলা হিয়ান হনর জরিয়ে হাদিস হিবার মানিরে হতে মুসই করি বুঝি পাইলুম দি হেন হই বাদে সুলাইমান বিন মেহরান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে হদে নাহানু সিয়াদু ওয়া আনতুমুল আতিব্বা হদে আরা হদে মেডিকেল স্টোর তোমারা হদে আতিব্বা yani আরার হেরে বেশি বেশি হাদিস সকল জমাতাইবু কিন্তু হাদিস বাতুন আরা মশলা গান লনে পারি তোমারা হইলাম দা আতিব্বা তোমারা ডাক্তার কল তোমারা হন হাদিস তু হন মশলা গান বয়ান করিও হিয়ান তোমারা বেশি জানো তো ভাই দোস্ত বুজুর্গ ইনলে ওদের মুহাদ্দিসিন কলর কওলা ওদের বড় বড় আইম্মাই হাদিস কলর কওল আর ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইবাগো বড় ফকিহ শিল ইবাগো বড় ফকিহ শিল বড় ইমাম শিল